Dame i gospodo, jedan od ciljeva Srpske radikalne stranke jeste da u ovoj predizbornoj kampanji ponudi građanima Srbije alternativni ekonomski program usmeren na realno povećanje životnog standarda građana Srbije. Mi smatramo da je Srbija u jednoj vrsti ekonomske potčinjenosti još od trenutka potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji jednostrano primenjuje, odnosno jednostrano je ukinula carine na svu robu koja dolazi iz Evropske unije. Iako je bilo puno dobrih poteza vlasti u prethodnom periodu koji bi mi pohvalili, uključujući i potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, mi smatramo da za ekonomski razvoj koji bi bio na dugi rok, Republika Srbija mora da se posveti domaćoj privredi, da razvija svoju nacionalnu privredu i na najbolji način iskoristi sve šanse koje joj se pružaju. Da ulaže u nacionalne kompanije, mikro, mala i srednja preduzeća, kako bi oni ne samo mogli da budu konkurentni na stranim tržištima, pre svega u partnerskim zemljama, u savezničkim zemljama Srbije kao što su Rusija i Kina, čija su tržišta ogromna, već da ne dopustimo nikada da se u Srbiji ponavlja situacija da domaće kompanije zbog preferencijalnog statusa koje imaju stranci, zbog programa subvencija i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ne budu konkurentni na našem domaćem tržištu. Mi smatramo da Srbija mora da promeni svoju spoljnopolitičku orijentaciju, da se okrene ka zemljama članicama BRICS-a sa glavnim ciljem da jednog dana postane prva evropska zemlja koja se pridružuje BRICS-u. Smatramo da je to budućnost, da je to najrazvijeniji deo sveta, da je to najbogatiji deo sveta i da je to jedna vrsta integracije koja će samo u budućnosti još više da se širi. Srbija ima prijateljske, savezničke odnose sa svim zemljama osnivačima, organizacija u ekspanziji i predstavlja zaista jednu veliku šansu da se Srbija iz ovog kolonijalnog položaja izvuče. To je ono na čemu ćemo mi insistirati. Trudit ćemo se da građanima Srbije predstavimo naša rešenja u ovoj kampanji, obilazit ćemo Srbiju, održavat ćemo skupove, mitinge, tribine, razgovarat ćemo sa građanima Srbije i smatramo da ćemo naići na ozbiljnu podršku srpskog naroda na ovim izborima sa ciljem da Srpska radikalna stranka posle ovih izbora, posle 17. decembra, bude stranka koja će učestvovati u izvršnoj vlasti sa namerom da sprovede svoj ekonomski i politički program. To znači da Srbija u BRICS-u garantuje, odnosno da je to garancija da ne samo da ćemo čuvati naš teritorijalni integritet i suverenitet, naše savezničke odnose sa Rusijom i Kinom, da ćemo obezbediti opstanak Republike Srpske i odbraniti se od svih onih napada koje su danas u toku sa ciljem da se Republika Srpska likvidira, već ćemo raditi dugoročno na razvijanju nacionalne privrede, a samim tim i na povećanju životnog standarda svih građana Srbije. Izvolite ukoliko ima nekih pitanja. Ukoliko nema, hvala vam što ste došli.